Teman-teman sekalian, dan kembali lagi dari channel gua Joshua Dominic Keren. Dan malam ini kita akan react dari channel Jacob Animations yang berjudul tentang Godzilla Virus. Oh astaga, ini gua dengar kita manusia tuh kena penyakit yang disebut virus Godzilla yang membuat dirinya kita sendiri jadi kayak humanoid Godzilla. Jadi kita gak usah banyak ngomong-ngomong, lebih baik kita ke intinya saja. 3, 2, 1, let's go. Exposed to the radiation produced by Godzilla. In the current worrying situation, you have to be careful about what you consume, Radiasi Godzilla. especially meat. According to reports from animal health institutions, around 50% of livestock have been contaminated by the radiation produced by Godzilla. What are the impacts of consuming meat or other foods contaminated by high levels of radiation? The risks are cancer, cell damage, and other things. Penyakit gejalanya itu The kanker, radioactivity released by sel Godzilla rusak, contaminates the grass and livestock start to eat it. And the results of milk from cows exposed to radiation have resulted in susu hundreds juga of people being terekspos rushed to dengan the hospital. radiasi Godzilla. Meanwhile, hundreds of other people were rushed to the hospital due to eating meat from animals exposed to high levels of radiation and eating fruit that was also contaminated with radiation. You don't want that to happen to you. Gak nyangka gua. Right? Susu, apel, So buy our product. daging lagi. The animals that we develop are free from diseases and radiation. We take good care of all the animals we breed, and we guarantee they will not make you sick like other traders. So do our dairy products, our vegetables, and our fruit. And we still recommend that you always wash and cook our products as thoroughly as possible before you eat them. Oh iya, bersihin dulu sebelum kita memakan katanya. Be alert to new threats around you. Oh ini tips agar kita menjauh dari humanoid Close all the Godzilla. windows and Pertama, don't forget to close mengunci your jendela curtains. dan pintu rumah Always kita. be alert and always Menutup keep your jendelanya weapon dengan with you horden. wherever you go. Oh, kita membela If diri you want to dengan leave the cara house, mempunyai bring senjata. your weapon and always be alert. And most importantly, wear your mask so you don't get exposed to radiation from Godzilla. Oke, If kita you harus pakai find masker someone untuk out there or nggak kena inside your radiasi house starting Godzilla. to get dizzy, Oh, ini vomiting, gejalanya dizzy, diarrhea, vomiting. headaches, Sabar can't guys, sabar guys. control Dizzy, vomiting, diarrhea, headaches, drooling so much, pusing, vomiting apa ya guys? Sakit perut ya? Sakit perut apa sih? Nggak lupa gue. Headaches mungkin pusing kepala, drooling so much. Wah, maksudnya muntah darah nggak kendali nih maksudnya. Wah, parah penyakitnya guys. Oke, their lanjut. saliva. Please take them to the hospital as soon Oh, as bagi kita yang possible. kena All these penyakitnya symptoms are harus ke accompanied by the following hospital atau signs. rumah sakit. Oh, ini beberapa foto yang kayak orang yang ini. Ada yang kayak bintik-bintik merah sampai matanya merah. Ih, gila. Ah! Punggungnya menonjol Or dan if they are difficult wajah to orang itu control and aggressive, berubah. immediately find a Wah, room to gila. hide and call an ambulance. Orang yang terkena This also virus Godzilla applies kayak to gitu you. guys. If you experience the symptoms we mentioned earlier, immediately go to the hospital. Oh, orang yang Or if you terkena are yang starting to muntah darah lose your harus ke sanity, rumah lock sakit. yourself somewhere Dan so orang as yang not to hurt atau others. kita Please be menyebutnya alert and implement mutan what harus we have just harus said. mengurung. More than 30 people reported that outsiders or their family members began to lose their sanity and began brutally attacking their family members. We are still trying to find out what caused it. Stay safe. Hebat. Oh, ini Martha's diary. Restore diary pages from. Oh, ini disensor. We survived Godzilla's attack on Brooklyn. Kita selamat dari serangan Godzilla di Brooklyn. Rumah kita telah hancur, tapi kita kehilangan apapun. Jadi kita sabar guys. Rumah kita sudah hancur dan kita kehilangan segalanya. Tapi kita memutuskan kita pindah ke
ke rumah nenek di New York. Oh, ayahku adalah seorang ayahku adalah seorang pemadam kebakaran. Ayahku menyelamatkan banyak sekali orang yang hidup pada malam itu. Wah, hebat juga ayahnya Martha. Hebat, hebat. Tapi sedihnya dia harus pergi rumah neneknya karena rumahnya gosong karena Godzilla. Pada satu malam ayahku batuk parah. Wah, batuk parah. Kasian. Really badly. Sangat parah. 1 week passed and my dad condition became increasingly worrying. 1 minggu kemudian berarti 1 minggu lalu ayahnya Martha kondisinya menjadi kayak semakin mengkhawatirkan. Wah, gue jadi takut nih ayahnya Martha. His eyes were red, his skin had red bruises. We don't know what happened to Dad. We hope Dad gets well soon. Oh, artinya kedua matanya dia merah, kulitnya mempunyai bintik kemerahan. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada ayah. Kita berharap ayah cepat sembuh. I too prayed for you, Martha. We tried to take Dad to the hospital. Oh, mereka mencoba membawa ayahnya Martha ke rumah sakit. Terus apa lagi? But the hospital around us are so full. Tapi rumah sakit di sekitar kita terlihat sangat penuh. Wah, apa jangan-jangan bukan hanya ayahnya Martha yang menjadi kena penyakitnya dari Godzilla ya? Wah, menyedihkan guys. Apa lagi? Terus because we had been waiting for a long time, we decided to go back home because Dad couldn't stand it anymore. Karena kita sudah menunggu sangat lama, kita memutuskan untuk pulang ke rumah karena ayah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wah, sedih amat kisahnya Martha guys. Tonight we were surprised by a scary from Dad's room. Malam ini kami dikejutkan oleh suara yang mengerikan dari kamarnya ayahnya Martha. Apa dia? We find Dad attacking Mom. Kita menemukan ayah menyerang ibu. Astaga! Apakah dia menjadi humanoid Godzilla guys? Gila. I don't know what I could see, but all I could see was blood everywhere. Aku tidak tahu apa yang aku lihat, tapi yang aku lihat hanyalah darah di mana-mana. Astaga, kejam banget. Ini bukan ayahnya ya, pelakunya ya guys, tapi humanoid Godzilla-nya. Dia udah berubah hatinya. Aku dan adikku atau kakakku ya kayaknya ya, dan aku masuk ke kamar kita dan mengunci pintu dan knock the door. Okay. Not long after, my father started banging on our door. Tidak lama kemudian ayahku memulai membanting pintu kita. Dia semakin liar. He doesn't sound like a human anymore. Suaranya dia sepertinya bukan manusia lagi. He sounded like a rabbit animal. Dia seperti hewan hewan
apa sih namanya, rabies ya, ya rabies. Ini bukan kayak zombie ya, bukan kayak zombie guys. My sister and I into our closet. eh aku dan adikku eh masuk ke dalam lemari. Oh iya, oke. Terus apa lagi? I call the police. Aku menelepon polisi. They pick up and will send help. Mereka mau berangkat dan mulai mengirimkan bantuan kepada Martha. The clocks chimes tuh kan sih. And every time we hear a police car passing by our house, our hopes rise, only to find out that it just passed our house. Wah, setiap kali detikan jam, dan setiap waktu kita mendengar sebuah mobil polisi baru saja melewati ke rumah, by our house, di rumah kita, harapan kita sudah melanjak hanya untuk menemukan apa saja yang di balik rumah kita. Oke. Terus apa lagi, Martha? What else, Martha? I woke up this morning. We can stay in here forever. I'll go outside to get help through the window. Oh, dia udah bangun pada pagi besoknya. Jadi dia dan adiknya nggak bisa di lemari itu selamanya. Dia harus pergi keluar untuk mencari bantuan lewat jendela. Sedikit impress, sedikit mengesankan. Hanya tetangga kami yang far end of this dead complex. Hanya tetangga kami yang sangat jauh dari komplek perumahannya. Gila banget. Maybe this is my last night. Mungkin ini adalah catatan terakhirku. Tadi apa yang disensor? If even I don't succeed, at least I can catch up with my mother in heaven. Apabila jika aku tidak berhasil, setidaknya aku bisa menyusul bersama ibuku di surga. Wah, menyedihkan sekali ya guys. Gue jadi pengen nangis deh kena anak ini. Ya gitulah hidup dia manusia ya. Wah, ini ada rare footage. Ya semuanya kayaknya di pemilik channelnya sensorit karena kayaknya gore atau gimana. Coba tuh. What the hell just happened? Coba ulang. What the hell just happened, guys? Oke, pertama kan kayak gini. Oke, terus apa lagi? Memulai dengan buka pintu. Suara pecah, teriakan perempuan dan suaranya humanoid Godzilla. Sorry guys, ada suara. Sorry guys, sedikit gore. Gue jadi gugut dah. Oh Tuhanku. I'm waiting for you. Aku menunggu untukmu. Anjir. What the hell? Kok? Ya. Oh iya, ini endingnya guys. Jadi sedikit bilang sih,
pemilik channelnya ya dengan cara ini ya kan kasih tips untuk kita cara selamat dari humanoid Godzilla dan penyakit virusnya. Terus yang paling sedihnya lagi di balik kisah ini video ini seorang anak yang selamat dari serangan ayahnya yang berubah jadi mutan Godzilla. Tapi kayaknya dari footage tadi tuh kayak berarti itu Martha tadi ya yang kena barusan teriak ya. Aduh. Jadi guys, ya apa namanya? Jadi karena kita sudah selesai dari video ini, jadi saya mengucapkan terima kasih sudah menonton dari video ini. Saya akan menunggu dan saya akan mengupload banyak sekali video dari saya. Terima kasih. Bye bye.